دریائے نیل گھٹ رہا تھا۔ جیسے جیسے نیل گھٹ رہا تھا، مصر کے باشندوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ نیل کے گھٹنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں مسلمانوں کی فتح سے بچا نہیں سکتی۔ جب سب کی ہمتیں پست ہوتی جا رہی تھیں، تب جارج نے اہل مصر کے سامنے ایک تجویز رکھی، عروس نیل کا انتخاب کرو تاکہ نیل میں دوسری باڑھ آ جائے۔ اور باہمہ پرست عیسائی اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر عروس نیل کا ٹھیک انتخاب ہو گیا تو وہ لمبے عرصے کے لیے مسلمانوں کی غلامی سے بچ جائیں گے۔ اور پھر جارج نے ملکہ ارمانوسا سے انتقام لے لیا۔ نیل کا دوبارہ سیلاب آسان نہیں تھا، اس کے لیے کسی اہم ہستی کی قربانی ضرورت تھی، اور وہ ہستی تھی ملکہ ارمانوسا۔ مصری قوم کی نجات کے لیے ارمانوسا کی قربانی زیادہ قیمتی نہ تھی، اس لیے وہ لوگ بھی اس قربانی کے لیے راضی ہو گئے جو عروس نیل کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ شہر مصر میں اعلان کر دیا گیا کہ ملکہ ارمانوسا کا دوسری عروس نیل کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ملکہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہے، کل اسے نیل کی آغوش میں جانا ہے، رات باقی ہے، زندگی کی آخری شب۔ کتنی ہی تمناؤں اور آرزوؤں کا جنازہ اٹھا کر اسے سویرے نیل کی موجوں کو خوش آمدید کہنا ہے۔ اثناء راہ آسیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، کمزور اور مزمحل قدموں سے۔ ملکہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر پوچھا، باہر کی کیا خبر ہے آسیہ؟ جارج نے آخری درخواست کی ہے، آسیہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی آپ کو بچا سکتا ہے۔ ملکہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، نیل کی موجوں کو دیکھا، پھر نیل کے اس پار عربی لشکر کو دیکھتے ہوئے بولی، آسیہ میں نے شہزادہ قسطنطین کو کبھی نہیں دیکھا، وہ شوہر کی صورت میں میرے حافظے میں کبھی نہیں آیا ہے۔ اتنا کہہ کر ملکہ خاموش ہو رہی، پھر دوبارہ ایک گہری سانس سی ہنکاری بھر کر بولی، لیکن وہ عرب نوجوان قاسم ہمیشہ میرے ذہن میں میرا شوہر بن کر آتا ہے۔ شرم کی بات ہے نا آسیہ، لیکن کل مر رہی ہوں، اس لیے شرم سے کیا فائدہ؟ کبھی مل جائے تو یہ بات اس سے ضرور کہہ دینا۔ آسیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ بات تو زندگی میں کہنے کی تھی، اب کیا فائدہ؟ چل، ملکہ نے قہقہ لگا کر کہا۔ مقوقس کی لڑکی ایک عام عرب سپاہی سے بات کہتی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کل کے بعد کہیو، آج اور کل بھی نہیں۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گئی اور بڑے درد کے ساتھ کہنے لگی، اسے عروس نیل دیکھنے کی بڑی آرزو تھی، کاش وہ میرے لیے پھولوں کے زیور دیکھ لیتا کہ جب ارمانوسا عروس نیل بنی تھی تو اس کے حسن پر کیا نکھار آیا تھا۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ کہا، کیوں آسیہ؟ کسی طرح دیکھ نہیں سکتا؟ اپنے خالق کے شاہکار کو دیکھ کر اس کا کیا حال ہو جاتا، کتنی مسرت ہوتی اس عرب نوجوان کو۔ آسیہ نے چیخ مار کر روتے ہوئے کہا، مسیح کے لیے ایسی باتیں نہ کرو ملکہ، میرا دم نکل جائے گا۔ اچھا بیٹھ، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، مرنے کے بعد بھی نہ کہیو، انہیں دکھ ہوگا۔ پھر آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے محل کی فصیل پر لے گئی۔ نیل کافی گھٹ گیا تھا، رومی کشتیاں ساحل کا پہرا دے رہی تھی، ان میں تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے۔ ساحل کے قریب عرب شانوں پر کمانیں لٹکائے نیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجموعی طور پر منظر پرسکون تھا۔ ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، ملکہ نے دم بخود سے لہجے میں کہا، کشتیوں کے بغیر مصر پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اے عربو، کل ارمانوسا کی قربانی کے بعد نیل پہ بڑھ جائے گا اور پھر تم حملہ نہ کر سکو گے، یہاں تک کہ تازہ دم رومی لشکر آ کر تمہیں صحرائے سینا کے مشرق میں دھکیل دے گا۔ ملکہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے کوئی بات نہیں کہی، مگر آسیہ جان پر کھیل گئی۔ رات کو اس نے ملکہ کی کشتی لی اور خاموشی کے ساتھ نیل کی موجوں پر اسے کھینے لگی۔ اس نے ایک ملاح کا لباس پہن لیا تھا اور پھر اس نے کشتی کا رخ عربوں کی طرف موڑ دیا، اور جب اس نے ساحل سے کشتی کو ٹکرا کر روکا تو ایک رخت عربی سے وہ خوفزدہ ہو گئی، خبردار تو قید میں ہے۔ آسیہ کشتی سے اتر آئی، اس نے سلاخ ریت میں گاڑتے ہوئے کہا، لیکن میں ایک پیغام لایا ہوں۔ کس کے لیے؟ عرب نے پوچھا۔ قاسم بن حاتب کے لیے۔ کس نے بھیجا ہے؟ عرب نے سوال کیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آسیہ نے جواب دیا، قاسم کے پاس لے چلو، پیغام خفیہ ہے۔ تبھی دوسرا عرب بولا، لے چلو، کشتی کو مضبوطی سے باندھ آؤ۔ کہ تم ابھی واپس بھی جاؤ گے؟ ہاں مجھے جانا ہے، آسیہ نے جواب دیا۔ عربوں نے سلاخ کو سخت زمین میں گاڑ دیا تاکہ دھارا کشتی کو بہا نہ سکے۔ پھر تینوں آدمی قاسم کے خیمے پر پہنچے۔ یہ ایک مصری ملاح ہے، عرب نے قاسم سے کہا، ہم نے اسے گرفتار تو کیا، کہتا ہے تمہارے لیے اس کے پاس کوئی پیغام ہے، پوچھو کیا کہتا ہے۔ قاسم نے آسیہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا، تخلیہ میں بات کرنے کی ہے سردار، خیمے میں آؤ۔
कासिम ने इसकी आवाज पहचान कर मुर्तश लहजे में कहा। अंदर जाते ही कासिम ने पूछा, क्या बात है आसिया? आसिया सिसके लेने लगी। कासिम ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, बताओ तो क्या हुआ? आसिया ने आंखें पूंछते हुए कहा, रूमी सरदार ने मलका अरमानूसा को उरूस नील मुंतखब करा दिया है, कल वो नील पर भेंट चढ़ जाएगी। ये सुनकर कासिम दंग रह गया। इससे कुछ ना कहा भी ना जा सका। टिकटिकी लगाए हुए आसिया की तरफ देखता रहा। आसिया ने फिर कहा, मलका को बड़ी तमन्ना थी कि तुम कल इसे उरूस नील के लिबास में देख लेते। कासिम ने आसिया की तरफ देखा और कहा, लेकिन नील के उस पार मैं कैसे जा सकूंगा? ये मैं नहीं जानती। आसिया ने कहा, अगर नहीं बचा सकते तो बचाने की कोशिश कर लो, मैं जा रही हूँ। वो खड़ी हो गई। कासिम ने खोए हुए अंदाज में पूछा, इसे नील में किस जगह छोड़ा जाएगा? शहर से 1 मील शुमाल की तरफ, आसिया ने जवाब दिया। कासिम ने एक लम्हा ठहर कर कहा, अच्छा तुम जाओ, मलका से कह देना मैं इन्हें देखने आऊंगा। आसिया चली गई। वो रात कासिम ने आंखों में काटी। फजर की नमाज के बाद इसने 10 मुंतखब मुसलमानों को साथ लिया और नील के किनारे किनारे शुमाल की तरफ रवाना हो गया। शहर खत्म होने के बाद एक लंबा मैदान मिला और मैदान के खत्म होते ही वो कलीसा नजर आए जहाँ से उरूस नील को नील के सुपुर्द किया जाता था। बहुत दिन पहले की याद इसके जहन में बेदार हुई। यही साहिल था। कलीसा की ही चमकती चोटी थी जहाँ से इसने कभी उरूस नील को देखा था। साहिल पर कुछ लोग टहल रहे थे और कभी कभी गिरजा के घंटों की आवाज नील पार करके इस तरफ भी आ जाती थी। कासिम ठहर गया। इसने साथियों से कहा, यहीं एक मिस्री शहजादी को दुल्हन बनाकर नील में गर्क किया जाएगा, हम लोग यहाँ इसे देख सकेंगे। साथ वालों ने कहकर लगाकर कहा, बस इसी तमाशे के लिए आए हो? हाँ, कासिम ने जवाब दिया, उरूस नील देखने की चीज होती है, इसे तुम भी कभी ना भूल सकोगे। इस पर दूसरे मुसलमान मजाक करने लगे, लेकिन कासिम की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। और फिर मगरबी साहिल पर हजूम बढ़ता गया और मलका अरमानूसा की सवारी शहर मिस्र के बाजारों से गुजरकर साहिल नील तक आई और मलका की निगाहें एक अरबी चेहरे को तलाश करती रहीं जो हजूम में कहीं नजर न आया। यहाँ तक कि कुर्बानगाह आ गई और रस्में भी तमाम हो गईं जो उरूस नील को नील के हवाले करने से पहले इंजाम दी जाती थी। और मलका ने आखिरी मरतबा हजूम की तरफ देखा। निगाहें आसे से मिली। इसकी निगाहों में बड़ी मायूसी थी और आसे की निगाहें आंसू बरसाने लगी। जवाब में मलका की आंखें भी भर आईं। दोनों कश्तियां साहिल से लगा दी गई और उसे नील कश्ती में बैठकर कश्ती मझधार की तरफ रवाना हो गई। कासिम का दिल धड़कने लगा। वो कश्तियों को नील के धारे की तरफ जाते देख रहा था। इसे मालूम था कि थोड़ी देर के बाद उरूस नील फूलों की कश्ती में मुंतकिल हो जाएगी और फिर एक सफाक कश्ती के एक तख्ते में सुराख कर देगा और फिर उरूस नील की कश्ती मौजों की गोद में चली जाएगी। नील की तह फटी। यकायक कासिम के साथियों ने देखा। कासिम ने घोड़े को नील की तरफ बढ़ा दिया। कहाँ जा रहे हो कासिम? उन्होंने पूछा। कासिम ने जवाब दिया, उसे बचाने, मलका अरमानूसा को। पागल हो गए हो? वो चीखे। नील बिखरा हुआ है। फिर उरूस नील अपनी कश्ती में चली गई और एक रूमी सिपाही ने नोकदार सलाख कश्ती के फर्श पर मारी। पानी का फव्वारा कश्ती में उभरा। रूमी अपनी कश्ती में सवार हो गया। रस्सियां काट दी गई और छोटी सी कश्ती मौजों की लपेट में हजकोले खाने लगी। साहिल पर बाजे बजने लगे और बड़ी कश्ती साहिल की तरफ पलट गई। इसी वक्त कासिम अपनी ताकत से चीखा, मलका मैं आ रहा हूँ। खौफ से सहमी और अरमानूसा ने नील के बेकरा धारे के अंदर एक इंसानी ढांचे को डूबते और उभरते हुए देखा। सुराख को अपने कपड़ों से बंद कर दो अरमानूसा। वो फिर चीखा, मैं कासिम हूँ, सुराख बंद कर दो। अरमानूसा खड़ी हो गई। इसने गौर से कासिम की तरफ देखा। कासिम फिर चीखा, सुराख में कपड़ा लगा दो अरमानूसा, अपने जिस्म के कपड़े फाड़ डालो। इसका घोड़ा और भी तेजी के साथ तैरने लगा। अरमानूसा की आंखें मुसर्रत तले आंसू बहाने लगी। इसने मलमल का दुपट्टा सुराख में ठोंस दिया, फिर फूलों का एक हार भी सुराख में लगा दिया। पानी की रफ्तार कम हो गई, लेकिन कश्ती भर गई थी। वो रफ्ता रफ्ता डूबती जा रही थी। कासिम घोड़े को तेज करता जा रहा था। कश्ती बैठने लगी और कासिम करीब पहुंचकर चीखा, बस एक लम्हा और, मैं आ गया हूँ। अरमानूसा ने इसके चमकते हुए चेहरे की तरफ देखा। होंठों पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट आई, लेकिन इसने मशरिक की साहिल की तरफ देखा। अब इन्हें साहिल तक वापस भी जाना था और इसने मशरिक की तरफ कई सर और देखे जो कासिम के पीछे पीछे आ रहे थे। आओ कश्ती छोड़ दो, कासिम ने हाथ बढ़ाकर कहा। अरमानूसा ने हाथ बढ़ा दिया। कासिम ने इसे घर के आबोती कश्ती से खींच लिया और अपने पीछे बिठाते हुए कहा, खौफजदा ना होना, अल्लाह हमारा निगहबान है। इसने घोड़े की बाग बोड़ी और घोड़ा तेजी के साथ पलट पड़ा। अरमानूसा ने आयशा से कहा, अभी किनारा दूर है,
घोड़े की रफ्तार कम हो गई थी। वो थक गया था, मुंह से झाग निकल रहा था। इसके नथने अजीब तरह की आवाज निकाल रहे थे। उबैद ने खाली घोड़ा कासिम की तरफ बढ़ाकर कहा, इस पर आ जाओ ताकि घोड़ा दम ले ले। कासिम ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और दोनों ताज़ेदम घोड़े पर आ गए। फिर बाकी रफीक भी साथ हो गए। कासिम ने पूछा, तुम लोग क्यों कूद पड़े? उबैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोमनों को अल्लाह ने आपस में रहीम और शफीक जो बनाया है। अरमानूसा ने उबैद की तरफ देखा। इसी वक्त उबैद ने भी इसकी तरफ देखा। फिर कासिम से पूछा, ये तो ईसाई होंगी? हाँ, कासिम ने जवाब दिया। लेकिन अरमानूसा ने मुतमईन लहजे में कहा, ईसाई अरमानूसा को पादरियों ने उरूस नील में गर्क कर दिया। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नील की आगोश में कई नारे बुलंद हुए, अल्लाहु अकबर। और जब नील में सैलाब आ रहा था तो पहले हजरत जुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा नील को पार करके किला मिस्र के नीचे पहुंचा और फिर इनके दूसरे जानिसार भी पहुंच गए और उरूस नील के जश्न में मस्त अलस रूमियों को अचानक किले के फाटक पर मौत के घाट उतारकर फाटक पर कब्जा कर लिया और कई साथी कश्तियां लेकर अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए और घोड़ों और फिर कश्तियों का तांता बंध गया। यहाँ तक कि जब जॉर्ज अरमानूसा को गर्क करके वापस आया तो किले पर मुसलमानों का परचम लहरा रहा था और रूमी धड़ाधड़ हथियार डाल रहे थे। शहर मिस्र फतह हो गया। हर मुसलमान दोहरी खुशी महसूस कर रहा था। कासिम का शुजाना कारनामा और अरमानूसा का कबूल इस्लाम भी इनकी मुसरत का बाइस था और शहर मिस्र की फतह भी। लेकिन जब अमीर मिस्र अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कासिम को अरमानूसा के साथ अक़द करने की इजाज़त दे दी तो दोनों ने कहा, इस मुल्क का आखिरी शहर इस्कंदरिया भी बाकी है। इस पर कब्जा हो जाने के बाद मुल्क मिस्र के जश्न फतह के साथ हम भी अपनी मुसर्रतों का ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। और यूं चंद रोज़ मिस्र में क़याम करने के बाद इस्लामी असाकिर हुस्न जमाल और इल्म फ़न के अजीम मरकज़ इस्कंदरिया की तरफ रवाना हो गए।